Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Untuk itu saya ingin berbagi 3 pemikiran. Thank you, Your Highness, to the President Biden for organizing this summit. The impact of the climate change is very real before us, COVID-19, and global recession makes the challenge more complex. For that, I want to divide 3 thoughts. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. To lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum. First, Indonesia takes climate control very seriously and calls on the world to take real action to live by example. As the largest island nation and owner of tropical forests in climate management is in Indonesia's national interest through Indonesia's empowerment and law enforcement policy. Laju deforestasi Indonesia saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektar, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. The rate of Indonesia's deforestation is currently down, the lowest in 20 years, as the cessations of natural forest and peatland contingency reached 66 million hectares, wider than the combined area of the UK and Norway. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82% di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. Decreased forest diversity by 82% at the time when some areas across the Americas, Australia, and Europe are expressing widespread increase. Kedua, kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. And the second, we must advance green development for a better world. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Kami menyambut baik penyelenggaraan konvensi kerangka perubahan iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Indonesia has dedicated ADC to improve its adaptation capacity and climate resilience. We welcome the implementation of the 26 climate change framework contingency in the UK for implementative and balance. Kami menyambut baik target sejumlah negara menuju net zero emission tahun 2050, namun agar kredibel komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. We welcome the target of a number of countries to net zero emission by 2040, but in order to be credible, the commitment must be carried out based on the full fulfillment of the commitment of the 2030 edition. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real, dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan. Developing countries will take similar ambitions if the commitments of
developed countries is credible in the support of real support and fulfillment of commitments developed countries are urgently needed. Ketiga, untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, kemitraan global harus diperkuat. Kita harus membangun kesepahaman, kita harus membangun strategi dalam mencapai net zero emissions dan menuju UNFCCC COP26 Glasgow. To achieve the Paris Agreement target and the next joint agenda of global partnership must be strengthened. We must build understanding, we must build a strategy achieving net zero emission, and towards UNFCCC COP26, let's go. Indonesia sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia is accelerating the pilot net zero emission pilot among others by building Indonesian Green Industrial Park covering an areas of 12,500 hectares in North Kalimantan, which will be the largest in the world. Kami sedang melakukan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove seluas 620.000 hektar sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai 4 kali lipat dibanding hutan tropis. We are conducting mangrove rehabilitation of mangrove forests covering an area of 6,200 hectares until 2020. The whites in the world with carbon absorption reaching 4 times. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi. We are open to invest the technology transfers, including investments of energy transition. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai lithium, dan kendaraan listrik. Are also open to the development of biofuels, industrial lithium batteries, and electric vehicles. Presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerjasama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia juga terus Indonesian presidency for the G20 in 2022 will prioritize strengthening cooperation on climate change and sustainable development. Indonesia also continue mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Terima kasih. To support the efforts of our friends in the Pacific region, we must continue to take action together with real global partnership and not blame each other, let alone apply trade barriers and arguing environmental issues. Thank you.